record. Again, the farm notes are applicable for clinical pharmacists as they work in the stations, and then nag-review sila ng mga charts of the patients. Maraming ginagawa yung clinical pharmacist sa hospital. They don't really have their duty inside the hospital pharmacy. Instead, they have this sa nursing station, and they join the doctors during sa pag-round ng mga physician when they visit their patients. So farm means findings, assessment, resolution, and monitoring. So I hope okay. Sige, isunod na lang ninyo. Okay, again, findings, assessment, resolution, and monitoring. Sa findings class, clinical pharmacist will just review the chart of the patient and then titingnan lahat ng mga findings from laboratory test results to physical assessment results, ilista na siya tanan. So, student man mo, wala man mo nag-observe o actual na patient, so case study lang sa ang ihatag. Pero pag nag-work mo pohon as clinical pharmacist, mao ni inyong buhaton. You will list down all the findings nga nakita sa patient. So ang inyong tandaan, pag maingon mo findings, tanan na siya results sa physical assessment, and then results sa mga laboratory testing. So sa physical assessment, included na din class ang mga vital signs sa patient, kung paano i-assess sa doctor physically ang patient, even the weight, the height, tanan. And when you say laboratory testings, depende kung what lab test ang i-conduct sa patient, like X-ray, CBC, fecalysis, urinalysis, blood chemistry na test, findings na tanan isulat. And then, pag-abot sa A, assessment, kung unsa tong inyong evaluation sa findings sa patient, dinha ninyo ibutang sa assessment nga part. For example, gisulat ninyo sa findings, the blood pressure of the patient was 130/90. So, unsay meaning anang 130/90? Hypertensive ba ang patient? Normal lang ba ang iyahang blood pressure? Or hypotensive ba siya? That's what assessment means. Or kung, for example, sa iyahang height and weight, or kung included na dito makita ninyo ang BMI, pwede ninyo siya i-assess kung overweight ba atong patient, underweight ba siya, or naa siya sa normal range sa BMI. Okay, nga na ang mga nakabutang sa assessment. So, the assessment is based sa findings nga nakuha. And then the R is resolution. So, sa resolution class, this is now where the pharmacist will suggest intervention for the patient. May it be non-pharmacological or pharmacological. So, dili lang tataman puro tambal class. For example, the patient was assessed to be overweight. So, dili agad-agad na tambal dayon ng imuhang ihatag. Therefore, the pharmacist can recommend diet or lifestyle change to the patient. But for some cases nga nanginahanglan na gyud og tambal, kana mo suggest na si pharmacist o unsay maayong tambal ang ihatag sa patient, and based sa body weight sa patient unsa kaya ang suitable na dosage regimen for him or her. And then lastly, we have monitoring. In that part sa farm notes class, the pharmacist will list down the monitoring plan for the patient. So, unsa ba ang kailangan nga i-monitor sa patient? For example, gitagaan kung taas ang iyahang blood sugar level, gitagaan nimo siya og oral hypoglycemic agent. So, unsa ang kailangan i-monitor for that? Syempre, i-monitor nato ang iyahang blood sugar level if naabay effect ang
tambal nga ato ang gihatag. So musulat pug ka dinha nga kapila dapat mag-monitor ang patient every day ba? Mag-monitor siya sa iyang blood sugar level or okay na once a week or once a month. So it's up to you kung unsa ang klaseng monitoring ang dapat himuon sa patient. Okay? So kung ang drug nga gi-recommend sa patient is considered under the low therapeutic index nga drug, then kailangan siya i-monitor for signs and symptoms of toxicity. So apil na siya ibutang din nga part sa farm notes. So mo na siya ang farm note class, mo ni siya ang kanang documentation na ginagamit sa pharmacist pag naga-design og pharmaceutical care plan for a specific patient. Okay? So this is patient-specific, individual ang himuan ni individual patient, individual na farm note. So kinsa nagahimuan ni, it's the pharmacist. So pwede niya ni ihatag sa physician kasi naaman dito ang recommendation for the intervention nga dapat himuon sa patient as well as the monitoring. Okay? So pag may plano mo maging clinical pharmacist pohon, matambakan gyud mo og ing-ani nga trabaho. Okay? I-ano ni siya kanang i-apply ang knowledge sa PICOL dito sa clinical pharmacy na side. However, you will have more of this pag-abot ninyo sa subject ni Mama Be, kay siya man ang teacher ninyo sa Clean Farm, and siya lamang po ang clinical pharmacist sa among tanan. Okay? Questions, class? I will not give the kabuuan nga answers pa aning atong farm notes since as you can see, class, received 11 out of 16. So mubutang gid na siya actually, like akong gibutang diri, nahuman na ba ang deadline ani? Ay kailangan din ako ilisan ang no. What do you call that? Ang deadline. So for example, nagbutang ko dira due date Tuesday, April 27, 2021, 11:59 p.m. So pag beyond 11:59 mo nagpasa, musulat gid na siya din haog late. Okay? Mao pa lang yan nagpasa sa ko 11 out of 16. Questions about the farm notes? So katong mga nakapasa na, I hope na nasundan ninyo. Kaya number 1 question, paano man magbuhat og farm notes. So ang kung unsa to inyong na research sa question number 1, i-apply to ninyo siya sa question number 2. Okay, cause of pain. Okay, so chapter 16, we have the title, the eicosanoids. We call them eicosanoids ha. So prostaglandins, thromboxanes, leukotrienes, and we have other related compounds. All together, we call them eicosanoids ha. Pag makabati gani mo og term nga eicosanoids, automatic una sila kanang mga naga-cause og pain, fever, and inflammation, and napa na sila uban pa na mga functions or effects sa body. So when you say eicosanoids, class, they are products of oxygenation of polyunsaturated long-chain fatty acids. So remember, kanang mga fatty acids nato sa body, remember polyunsaturated ha, meaning these are fatty acids with either double bonds or triple bonds, and then they are long chain. When they are oxidized, they will produce eicosanoids. So this one is the eicosanoid pathway, and as pharmacists, we have to religiously know this. We need wholeheartedly know this pathway, class, because this is a favorite board exam question, and at the same time, the drugs involved in these pathways are very much used, especially in the community. Okay, so let's start sa atong discussion sa atuang eicosanoid pathway. Paano sila nabuo? Paano sila nabuo sa atuang body? So, everything actually starts with a stimulus.
dili ni sila actually agad-agad nga mabuo lang na atay mga triggering factors or we call them stimulus. So diri na siya actually mag-start. Yan, diri na siya actually mag-start. So ang stimulus na or stimuli if daghan may involve kanang injury, example nasamad ka kana, and unsa pang mga reasons nganong magkaroon ka og like samad, injury, mabunog ka kana, mao na sila tanan ang stimulus. Now kanang time class nga nagkaroon kag injury, it will trigger our cell membrane to produce phospholipid. Pag magkaroon gani ka og injury sa imuhang cells, especially sa imong cell membrane, automatic it will produce phospholipid. And by the action of this enzyme, we have phospholipase A2, phospholipid will release this acid or arachidonic acid. Mao ni siya ang katong gi-mention kagaina na long chain polyunsaturated fatty acid. Fatty acid. So long chain fatty acid na siya. Actually na siya 20 carbon nga fatty acid. Now, pag na-produce na si arachidonic acid class, there are two enzymes that will react sa iyaha. The first one is what we call the COX. I believe you are familiar with the COX. The meaning of the COX is cyclooxygenase. Okay? So, pag naa si cyclooxygenase, iyahan ng magkaroon siya og reaction with the arachidonic acid, and arachidonic acid will produce the following eicosanoids. So we have the prostaglandins, okay? And then we have different types of prostaglandins that can be produced via this part of the pathway. So we have the prostaglandin GH2, and then there are enzymes that will also react on these prostaglandins, producing other forms of prostaglandins like prostaglandin E2, or that's what we call the PGE2. We also have prostaglandin F2 alpha, or we have here the prostaglandin D2, and we have another enzyme here that will react to the original prostaglandin that will produce the thromboxane. So silang tanan class, they are eicosanoids. They are products of the oxygenation of arachidonic acid via the COX. Okay? So dapat kabalo mo ha, pag sa COX gani mo agi ang pathway, dapat kabalo mo unsang klaseng prostaglandin to and unsang klaseng eicosanoid to be exact. So we have prostaglandins and thromboxane. Now, if another enzyme ang mag-react with the arachidonic acid, lahi po to ang iyahang ma-form. So the enzyme is called the LOX, or we call it lipoxygenase. Pag lipoxygenase class, most likely ang ma-produce are the leukotrienes. Okay, so diri sa siya HPEPE or the HEPE, pero ang end product ana niya are the different types of leukotrienes. And we also have the lipoxins. So atong i-discuss unsa mga trabaho ana nila sa atuang body. So again ha, we have here, this one is the natural pathway class ang mahitabo pag naang stimulus kay kanang naay stimulus on the cell membrane to produce the phospholipid, and then in turn will produce the arachidonic acid. Mao ni siya ang atong pathway. But kung sa pagkaon, mao ni siya ang atoang pathway. Actually, it's the same thing. It's just that lahi ang atoang sinugdanan sa atong pathway. As you can see, we have here the omega-6 fatty acids. So this one is a board exam question. Napangutanan ni siya sa board exam. What is the metabolic precursor
or what is kanang the food daw or outside na source na pwede ma-convert into arachidonic acid inside the body. It's the omega-6 fatty acid. Wait lang ha, sira lang na komputahan kayo, silawan ko. Okay. So you're familiar with the omega-3 fatty acid, no? Na magay food supplement for that, tama? Yes. Okay. But that one is good for the heart. That's good for the heart. But when you say omega-6 fatty acid, we can still get this sa ato ang mga pagkaon, like especially if ganahan mo magsigig prito class, kanang mga mantika na ato ang ginagamit, pwede sila na rich sa omega-6 fatty acids. Kanang mga vegetable oils na to. Naghana sila og omega-6 fatty acids. And inside the body, that will be our source of arachidonic acid. And once these arachidonic acids are metabolized by the enzymes, that's the time eicosanoids will be produced. So the eicosanoids produced are just the same thing with the natural pathway nato, kani, parehas lang ni sila class na if arachidonic acid will go here, LOX ang magmetabolize sa iya, you will have the leukotrienes. So, ano trabaho ni leukotrienes? These are chemicals in the body. It will cause vascular permeability, neutrophil and eosinophil recruitment. So, kung isipon nato, permeable na ang blood vessels, actually permeable na siya to other cells, like may migration sa mga immune cells nato, just like the neutrophil and the eosinophil. So ang ending ana class, pag daghan kag white blood cells, inflammation ang sunod ana. Mag-react man sila. So moadto na sila sa site of kung naamang kay mga parts sa imuhang body na magkaroon og injury, inflammation ang sunod. Kung dili leukotrienes ang ma-form, then we have the lipoxins, resolvins, and protectins. But this one is an eicosanoid. Silang tulo they are eicosanoids that is more of an anti-inflam kaysa sa nagakos og inflammation. So this is just to balance. Kasi ato ang body, mabalance man na. Ang problema lang kung masobraan na siya, nga dili na gyud siya mabalance, kasi mag-suffer na ta sa consequences. Inflammation is a natural body mechanism sa pag-protect sa ato. Ano lang siya, normal response of the body. But ang atong problema sa inflammation kapag mahimo na siya class chronic. Just like the case of the rheumatoid arthritis, mahimo na siyang chronic, maka-affect na siya sa normal function and normal day-to-day life of the patient. Pero pasalamat na class if there is inflammation, because that's an indication that our immune system is working. So another thing, if COX will react with arachidonic acid, then thromboxane again will be produced, but thromboxane is more on the blood. This will cause platelet aggregation or mag-trigger siya og blood clotting. And then prostaglandin, sila gyud ang notorious of causing inflammation, and at some cases they can also cause vasodilation. So naapi lang dira sa ako ang sa ako ang pathway nga kani siya, mao ni siya ang part nga ginablock sa
NSAIDs, or that's what we call the non-steroidal anti-inflammatory drugs. This will, NSAIDs will block COX, therefore there is no thromboxane, there is no blood clot, there is no prostaglandins, walay inflammation. Okay? Ano siya ang pathway nga ginablock sa atuang NSAIDs. And then, this one is protection yung gihapon niya siya sa body, just like the lipoxins, na if this enzyme, cytochrome P450, remember that's our enzyme for metabolism, mag-produce siya of EET that will cause vasodilation and angiogenesis, or ano na siya, formation of new blood vessels and cellular proliferation. Like para maayo, kung nakay samad, there will be wound healing. Okay? Kumuni siya, I have provided the acronyms kasi sa mga pathway, usahay kay abbreviations na lang ang nakabutang. So pag AA gani, that's arachidonic acid, COX is the cyclooxygenase, and then there are parts in the pathway na naani sila, the DET, the EET, HETE, HPETE. Maagian lang nato na siya sa pathway, pero wala gid sila effect unless ma-convert sila into leukotrienes and other eicosanoids. So pag mayon kag LTB, LTC, LT is leukotriene and B and C are the specific type of leukotrienes. LOX is the lipoxygenase, and then we have LX for lipoxin, and then we have two types of lipoxin, the A and the B. And in the pathway, as you have seen, NSAIDs will inhibit the COX. So NSAID means non-steroidal anti-inflammatory drug. Dili NSAID class ha. So ay magud makabati kog NSAID. Kasi sa English class, when you say S-A-Y, di ba S-A-Y yun na, say yun na siya. Pero pag nahimo na siyang past tense, it's said. Wala ka lagay ng I said, wala ka lagay nga na. Therefore, NSAID ha, dili NSAID. Sa'yo makabati magugog, NSAID. Di lang ka remember og kinsa, basta sa community makabati ko og NSAID. And then we have the PGE and the PGF. PG is the prostaglandins or prostaglandin, and then we also have a lot of types of prostaglandins. So like PGE, PGF. Ano? Yeah, pati tong lead. So kung magpagasolina mo, it's unleaded, not unleaded. Okay? And then PLA and PLC, phospholipase, A and C. So as you can see, atong kailangan para si arachidonic acid mabuo is the phospholipase A2. A2 to be exact. And then TX is for thromboxane, and then we also have two types here, the thromboxane A and the thromboxane B. By the way, sa pathway class, I told you NSAIDs will inhibit COX, but idugang na lang na ako, do ato pa man gihapon ni siyang i-discuss sa mga succeeding pa ng mga chapters. In this part, tangan akong negative, this part will be inhibited by kajut lang. Kaya to ang pasudlon inyong classmate na na-disconnect. Asa na to? Nawala nung una ko ang ayan. Anatog negative, this part, ay, mali. Duha na noon sila. Ayan. Mani siya ang gina-inhibit sa corticosteroid. So, isa actually ka-pathway si COX, si NSAIDs and si corticosteroids. Si NSAIDs lang manggod, ano lang siya, specific lang siya, diri lang siya banda. Okay, diri lang siya banda. But si corticosteroids, sa taas pa lang, nag-inhibit na siya. So, wala na arachidonic acid and kani silang tanan, wala na. That is why corticosteroids are also used for inflammation. Kabaluman mo nga, pag na mga inflammation, pwede si corticosteroid. Tapos na-mention ako kagaina na ay mga prostaglandins that can recruit the immune cells, just like the neutrophils and the eosinophils. That is why corticosteroids are also used as immuno
suppressant. And ang ginatrabaho yun ni leukotrienes class kay bronchoconstriction. Actually, leukotrienes can be one of the cause of asthma. That is why when we inhibit this phospholipase A2, wala na ni pod appeal si leukotriene, mo po nang hinungdan nga nung corticosteroid is used for asthma. Okay, kasi kung tanawon na to sa pathway, ang iyang gina-inhibit na sa taas. So ang list sa iyahang pwede na indications daghan pod. Ha? I hope nakuha ninyo to. So si NSAID is diri lang siya banda sa cyclooxygenase. So ano siya, more on the inflammation lang yun siya. Dili nato siya gamiton for asthma kasi it has nothing to do with the lipoxygenase. It cannot inhibit that enzyme and leukotrienes can still be produced causing asthma. And we have an NSAID that is specific for thromboxane. That's the aspirin. So remember class, aspirin is still an NSAID, but naa siya specific action on the thromboxane. Remember, thromboxane can cause platelet aggregation, and once platelet aggregates, it will cause blood clot. That will now explain the reason why aspirin is also given to patients with cardiovascular conditions, like those persons with hypertension or those patients with what they call that, heart failure. Kana. That is actually a preventive na treatment. Prevention of the formation of blood clot to avoid stroke, to avoid myocardial infarction or kanang cardiac arrest. Pero let me remind you kasi if the patient is not knowledgeable, actually the community, since napansin nila pag hypertensive ang tao ginatagaan og aspirin, ang tawag na nila karon sa aspirin anti-hypertensive. So let us correct that one. Aspirin was never given for hypertension, but ano siya, ginahatag siya sa hypertensive, pero ang iyahang action has nothing to do with the blood pressure. Okay? Prevention lang yun siya sa formation sa blood clot. I hope nagkasinabutan na class. Questions? Wala, dapat ko'y mabatian nga pharmacist mo ingon ha kamo kay mag-pharmacist naman mo puhon. Dili ko dapat makabati sa inyo ha nga muhatag mo og aspirin for hypertension, for the treatment of hypertension. Okay? Sige, let's talk about arachidonic acid. Class arachidonic acid is a 20-carbon fatty acid. It's a 20-carbon fatty acid tapos it contains 4 double bonds. Asa na to makita ang upat ka double bonds? It's on carbon number 5, number 8, number 11, and number 14. That is why the IUPAC name of arachidonic acid is 5, 8, 11, 14, eicosaptetranoic acid. So, question po na siya sa board exam, pila ka carbon daw ang arachidonic acid? 20. And naa siya upat ka double bond. And mao ni siya class ang most abundant nato nga precursor for eicosanoids. So, imo kalimot ha, pag moingon og eicosanoids, prostaglandins, leukotrienes, thromboxanes, lipoxines, mo na sila tanan. And sila, nagsugod sila sa arachidonic acid. Okay? Now, before na siya mag-produce og eicosanoid class, kailangan na siya ma-release una. Mo na itong ako ang gi-mention kagaina, dapat na ay stimulus so that our membrane phospholipids will release the arachidonic acid through the action of the phospholipase A2. Okay? Questions? Questions about the pathway? Questions about the arachidonic acid? Wala. So I hope you have learned something even if pila pa lang na siya ka-slides. Gusto na ko ni siya unahon kay common man gud siya ginagamit sa community. By the way, paracetamol has nothing to do with our discussion this afternoon. Paracetamol was never a member of the NSAIDs.
Pag moingon kog NSAIDs, give me an example of an NSAID. Dili dapat ko makabati nga naay mutubag og paracetamol because paracetamol was never an anti-inflam. Paracetamol is just an analgesic. It's for pain, and at the same time it's antipyretic, so for fever. But wala jud na sa indication ni paracetamol na anti-inflammatory siya, thus dili ni siya appeal sa non-steroidal anti-inflammatory drugs nato. Okay, so synthesis of eicosanoids. We have here the products of prostaglandin and endoperoxide synthase. Actually, mo na siya ang other name ni cyclooxygenase. Again, other name ni cyclooxygenase is prostaglandin endoperoxide synthase. Pero mas ginagamit yun nato ang COX class, the cyclooxygenase. Now, we have two types of COX, the prostaglandin H synthase 1 or most commonly known as the COX-1. So, ang atong mga COX-1 class, makita nato ni sila mostly sa tanang cells sa atoang body. So they will react with arachidonic acid to produce the eicosanoids. And then we also have another type of COX or the PGH synthase 2, most commonly known as the COX-2. So this one is inducible. Expression varies markedly depending on the stimulus. Nakadepende sa stimulus ang pagka-produce ni COX-2. Okay? Kasi si COX-1 mostly sa atong cells na ay COX-1. Pero si COX-2, nakadepende sa stimulus ang iyahang pag-produce. That is why nakasulat dira, inducible, na ay certain substance or phenomenon that can induce the release of COX-2 in the body. So let's talk about COX-2 first before COX-1. Ang COX-2 class, ingon ko inducible siya. Depende sa stimulus na maano sa person before siya ma-produce. So unsa to siya? COX-2 class is regulated by shear stress, growth factors, tumor promoters, and cytokines. So meaning, pag naay mga stimulus like injury, naay mga unsa-unsa pa nga naga-cause og kanang like daghan ang person og mga tumor promoters, no, labi na kanang cytokines. Ang cytokines nato, like pwede na siya ma-release sa atuang cell kapag kana anti-infection. Like example, viral infection, atong cell mag-produce na siya daghang cytokines, and these cytokines will in turn induce the release of COX-2. So pag naana si COX-2, ano na gina siya? Ang ginatrabaho na gid ana niya sa body, this is our major source karon sa atong mga eicosanoids or prostanoids na naga-cause of inflammation and cancer. So in simpler terms, COX-2 is actually called the bad COX. Again, COX-2 is considered as the bad COX kasi if this is produced, it will lead to the formation of inflammation and at the same time cancer kasi mga tumor formation naman na siya. However, COX-1 now is called the good COX. So napud tay good COX sa ato ang lawas. Si COX-1 pag mag-react siya with the arachidonic acid, ang ma-produce niya nga eicosanoid or prostanoid is for housekeeping. Example sa housekeeping, pag mag-produce og prostaglandin nga gikan sa COX-1, the prostaglandin produced will actually give protection, for example, sa ato ang gastrointestinal tract. So mao ni siya karon class ang reason nganong mostly sa ato ang mga NSAIDs kay ang ilahang well-known nga adverse effect is ulcer, kanang gastric ulceration or peptic ulcer. Kay naamang gud tay mga NSAIDs nga non-selective. They will inhibit the COX-2 para walay inflammation, but they will also inhibit the COX-1. And as they inhibit the COX-1, prostaglandins for like gastrointestinal protection will be depleted.
So mo na nga mag-cause na dayon na siya magisi na magkaroon na og ulcer. Okay? So again, let's talk about non-steroidal anti-inflammatory drugs. Their effect is based on their inhibition sa mga COX. Okay? And tagaan ta mo og unsang klaseng mga NSAID ang naga-inhibit og COX-1, unsang naga-inhibit og COX-2, ug napud tay mga selective for COX-2 para lang sila sa bad COX. So ang mga drugs class, mga NSAIDs na slightly selective for COX-1, we have the following examples. NSAIDs niha, indomethacin and the sulindac. However, dili ni sila commonly used in the market, si indomethacin ug si sulindac. Now, we have here approximately equipotent on COX-1 and COX-2, meaning kani sila na mga drugs will inhibit equally either the COX-1 and the COX-2. So we have examples like meclofenamate and ibuprofen. So ibuprofen class is an NSAID. And then for the inhibition of COX-2, meaning bad COX, these are the selective, mahulog sila nga selective sila na mga COX-2 inhibitor, selective na NSAID. So we have here celecoxib and diclofenac. Parehas lang ang ilahang action when it comes to the COX-2, and then lesser ang action ni rofecoxib pero similar sila with the lumiracoxib, and lesser pag yun ang activity ni etoricoxib. So okay, sige Rosel. Again, etoricoxib. You know that etoricoxib, right? That's the arcoxia. I don't know if you have encountered this ever in your life. Arcoxia na siya ang etoricoxib, ang kanang well-known nga brand name niya. But I believe celecoxib is familiar mo ana. Okay? And ang aspirin class, let's separate aspirin, inhibits both enzymes covalently. So si aspirin yun class ang naay forever sa COX. Kasi ang kaning uban manggod, their activity sa COX is reversible. But for aspirin, since the bonding is very strong, na sila forever sa COX, si aspirin. Kasi covalent ang ilahang bonding. That's when aspirin inhibits COX, hangtod nga dili mamatay ang cell class, si aspirin dili siya mawala dito, dili mahuman iyahang effect. Okay? So take note of this, aspirin acetylates at low dose class, less than 100 milligrams per day. Ang activity ni aspirin is preferentially pero not exclusively against platelet COX-1. Again, naga-inhibit siya. Ang preference niya is on the platelet COX-1. Mauna siya class ang mga aspirin nga less than 100 milligrams ang iyahang dose. Wala sila ginagamit as NSAID yun. Instead, ginagamit sila as anti-platelet. So, para ma-inhibit ang platelet aggregation. Example na, Aspilets. Brand name na sa aspirin, di ba, ang Aspilet. So, muna siyang ginahatag nato karon sa patients nato na naay cardiovascular disorders. Okay? But at higher dose, aspirin can now inhibit both systemic COX-1 and COX-2. Therefore, mauna na siya ang aspirin nga ginagamit as NSAIDs yun, as anti-inflam yun. So, dili ka mo ingon nga sakit imong ulo, labad imong ulo, tapos mo inom ka og aspirin, tapos imong giinom katong aspilet nga 80 milligrams. If tanawon ninyo class, if namoy aspilet dira sa inyong balay, aspilet is only 80 milligrams. So, dili na siya effective as NSAID. Para lang na siya sa platelet COX-1. Okay, nagkasinabot ta ha. Kung gusto mo nga NSAID yun nga aspirin, kana, para gid na siya sa inflammation, sa sakit sa ulo, analgesic siya, pwede po siya anti-pyretic. Okay? Questions? Wala questions? Wala? So let's talk about the prostanoids. Other names sa prostanoids kay
Sinoids. So, mo ni sila ang ma-produce class via the COX, prostaglandins, prostacyclins, and thromboxanes. Dili pa ta magkaroon og deeper nga kanang discussion about NSAIDs. Actually, iba jud ang chapter sa NSAIDs class. So this will just be a sort of introduction sa inyo para pag abot sa NSAIDs magkasinabot ka. Okay? So ang ako pang i-discuss karon kay katupang mga analogs ani. So dili tanan class gina-inhibit nato na sila. Kay ngun ko kagaina si thromboxane gina-inhibit na siya ni aspirin, si prostaglandins, kailangan inhibit nato ang COX para walay prostaglandin, walay inflammation. But actually class, in reality, we also have analogs of these substances na atay mga drugs nga ang ilahang structures are patterned ani na mga substances in the body kay naapod sila kanya-kanyang effect. They are also indicated for some na mga conditions. So just like alprostadil, the drug is called alprostadil. It's a PGE1 analog, meaning it's an analog of the prostaglandin E1. So unsay gamit niya? Actually, si prostaglandin E1, though it is produced via the COX, pero naa siya'y activity sa body. Dili lang siya taman sa inflammation. PGE1 is needed to close the ductus arteriosus of the baby. I don't know if you have idea what ductus arteriosus is. It's an artery class na present sa baby pero wala sa tigulang. And unsay function ana niya? Pag ang fetus na pa sa sulod, it's actually an opening that connects the heart and the lungs. So, ano siya, kanang, dili na siya, ang mahitabo mong gudana, dili na siya necessary na muagi ang blood sa lungs pag ang fetus na pa sa sulod sa mama. Pero pag ipanganak na ang baby class, hinay-hinay mo close manggod na siya ang ductus arteriosus. And pag dili manggod na siya mag-close, naga-backflow ang circulation sa bata. So instead nga, 'di ba, from the body going to the heart, musulod siya sa right atrium, pababa sa right ventricle. After sa right ventricle, ang dugo padulong sa lungs para ang lungs class tagaan niyang oxygen ang blood. Tapos gikan sa lungs, ibalik na siya sa heart. So dito na pud na siya sa left nga side sa heart, sa left nga atrium niya, sa left na ventricle, and then going to the aorta and then to be distributed na sa other parts sa body. So this time oxygenated na ang blood. Ana class ang pathway sa ato ang blood gikan sa body going to the heart, to the lungs, going back to the heart, and then balik na pud sa body. Now, pag gipanganak ta class mo, close ng ductus arteriosus para dili mag-backflow. Pag wala na siya nag-close, instead nga nabalik na siya sa heart, kay nahuman na siya og travel sa lungs, taan na siya oxygen. Since open ilahang ductus arteriosus, mubalik sa lungs ang ilahang dugo. So, dapat jud siya i-close. Okay? Now, naay mga baby nga naa sila condition called, wait lang, isulat na ko. Ang ilahang condition is called patent ductus arteriosus. Okay. Una ilahang condition condition na siya sa baby. Ang meaning anang patent kay open, meaning open ang ilahang ductus arteriosus. Wala nag-close. Dapat pagpanganak nag-close na to. So, si alprostadil, si prostaglandin is actually can cause muscle relaxation sa sa heart para dili magsigig backflow ang iyahang
iyahang dugo, ginahatag ni siya for babies na nag-await na lang og surgery. So ano jud siya class kanang i-close gyud siya via surgery. So luoy kayo ang baby no bago pa lang siya ipanganak, mag-undergo na siya og surgery sa heart, cardiac surgery. Ang ano lang ang reason para i-close ang ilahang patent na ductus arteriosus. And at the same time, alprostadil can also be given to male patients with impotence kasi ano na, iyahang action on the muscle relaxation. That's the other side of the PGE1. So mo na nga naay analog sa prostaglandin. Questions? Wala. Natulog na mo. Basig natulog na mo ha. Mata pa? Hindi po, ma'am. Okay. Sige, let's continue with our misoprostol. This is another prostaglandin E1 derivative. So, unsay gamit niya? This is a cytoprotective prostaglandin na ginagamit nato for peptic ulcer. Again, dibayangan ko kagaina si COX-1 is a good COX and it will release prostaglandins that can protect the gastrointestinal tract para walay ulcer. So napunta karon prostaglandin na ang ilahang structure is derived to the original prostaglandin that will give protection sa gastrointestinal tract. So si misoprostol is that drug, ginagamit siya for ulcer. Pero ang problem with misoprostol is if it is combined with another drug, we call it mifepristone, pero actually bisag dili siya i-combine with mifepristone, pwede siya maka-terminate og early pregnancy. Kasi protective siya sa gastrointestinal tract pero it can cause uterine muscle contraction. So abort siya sa baby, especially if it's early pregnancy. Abort gyud dayon ang baby ani class. So ang misoprostol class is actually now banned in the Philippines. Again, banned in the Philippines si misoprostol. Ang brand name ani sa market is the Cytotec. Are you familiar with Cytotec? Kinsa diri ang nakailag Cytotec? No, ma'am. Wala mo idea what Cytotec is? It's a very kanang sikat nga tambal sa unang panahon kay ginagamit na nila sa abortion. Okay, ginagamit ni si Cytotec sa abortion. You have not heard about this bisag kaysa actually hangtod karon class kanang mag-work sa pharmacy nagya pinagapangitag Cytotec. So, ang nabalaan gyud ang indication gyud niya para sa ulcer gyud siya, pero since the community had discovered its activity for abortion, nahimo na siya drug nga abortifacient. So mo na siya nga banned na siya sa Philippines. Sahay makuyawan ka kay sa pharmacy nalay mo kalit og ma'am namoy Cytotec, wa na gyud ang padulngan ani na nagyoy mag terminate og pregnancy. So dati it's actually OTC kasi para lang man siya sa ulcer, mura lang man siya og kanang antacid. Pero karon ban na siya sa Philippines, wala na siya. Pero ay ban siya sa community pero actually you can still see Cytotec sa delivery room sa mga hospitals. Maulang na siya ang only place in the Philippines nga dapat makit-an si Cytotec, mga delivery rooms sa mga hospitals. Kasi there are really cases, mga pregnant cases na kailangan siya i-terminate. Example, namatay ang baby sa sulod. Kailangan igawas ang baby, labi na basta bisag dili man good early pregnancy class ing anak ka powerful si misoprostol magpa-contract sa uterus nga maanak gyud sa babae ang baby. So example, parehas karon na ako'y friend nga 8 months pregnant na siya.
pero nag-pre-eclampsia siya. When you say pre-eclampsia, nag-hypertension siya, tapos may edema, pero dili pa man eclampsia. Pag eclampsia, mag-seizure na jud ang buntis ani. So ang effect sa iyang taas kaayo nga blood pressure is namatay ang baby sa sulod. So kana siya duha ang option sa OB/GYN, either to do cesarean section just to get the dead na baby sa sulod, or to let the mother kanang mag-manual labor siya. So pwedeng hatagan siya og kaning like example cytotec or misoprostol para maanak to niya ang baby sa sulod. Pero pag anak niya, syempre patay na gyud to siya. Okay? So wala na siya ang only place sa Philippines na dapat makita nato, si cytotec. Okay? Sumapod na siya class ang reason. Have you heard that Cortal is also used as abortifacient? Are you familiar with Cortal? Yes, ma'am. Okay, ginagamit nila to abort, right? Cortal and Coke daw. Ma'am, sakit ng ngipin. Sa mukha sa Coke, oy. O, Cortal and Coke, sige. Si Cortal class, ani, ang dating generic name ni Cortal is aspirin. So, aspirin class at high dose can actually also cause uterine muscle contraction. So, dili lang siya for thromboxane, dili lang siya mag-inhibit o COX, dili lang siya NSAID, pero at very high dose, it will cause uterine muscle contraction. Or abortion, di ba yan, ma'am? Yeah, that is why since mo contract man ang muscle sa uterus, ma-abort ang baby. Pero ingon ko, kailangan taas nga dose. So dili guaranteed si Cortal nga ma-abort dayon ang bata. Okay? Pero karon class, si Cortal is already paracetamol. Nag-reformulate si Cortal. Cortal is a brand name. Nag-reformulate sila kasi na well-known na sila nga pang-pa-abort sa baby. Kasi tinuod man pod nga si aspirin can cause uterine muscle contraction at high dose. So nag-reformulate sila, nahimo na siya karon og paracetamol. And remember that paracetamol is considered a safe drug. Magkaroon lang og signs of toxicity pag maabot ang 4,000 milligrams per day. Yeah, you can give Cortal sa sakit sa ngipon kasi high dose man siya nga aspirin, so basically ang gamit niya NSAID na. Ang iba mag-inom og paracetamol at Coke para di mabuntis, ha? Wala po ako kabatian na. So what's the connection? What's the connection? What's the ang problema sa Coke? Well, let us read. Masigna na sa internet. Para dili daw mabuntis. Ang himuon good class para dili mabuntis. Dili magkaroon og sexual intercourse pero atong problema kay kapugngan pang baha pero ang uwag dili. So mag-ila-ila class sa mga contraceptives, no, daghan mag-condom sa market. Daghan man og kanang pill sa market, kaya lang sa babae na mga harmful effects ang pills. Sa mga lalaki, waman siguro harmful effect ang condom. So, most likely, ang lalaki ang pakondomon, no? Kana, Cruzel. magjugjug tapos pagkahuman dili gusto mabuntis, dili gid nako na siya magets, dili siguro jud kapugngan, I don't know, ako pa try. Wait lang. Unsa to tingon ni Belly? Coke og paracetamol? Paracetamol, ma'am.
Be? I'm not really that familiar with this. Actually, nabasa na ako siya. It's a myth. Ano lang siya, myth about pregnancy. Ma-appeal siya sa myth class. So, wala siya, wala may study. Na-curious ko kung yung ibasa, no? Coke can be a spermicide, pero kailangan douche man siya. Kung ano siya, tingana siya. Dili dapat siya inumon dito dapat siya sa vagina ibutang sa mukha. Yeah. Oh, actually, yeah. I know. I know the connection now. Kasi sperm thrives in an alkaline environment. Now remember that Coke is acidic. So basically, spermicide yun siya, mamatay yun ang sperm pag acidic ang environment. So kung Coke glass ang akong nabasa diri, dili na mo siya inumon, ibutang mo siya sa vagina pang limpyo para mamatay ang mga sperm cells. Sa mukoy, kaluod. Sa mukha. Magpilit yun mo do. Kay tamis. Amigason yun ng down there. Sa mukha. Okay. So again, what I say to text sa market, ha? Somewhere down the road. Oo. Palit na lang og condom. Kasi kung dili gyud mapugnan ang uwag, ha? Dili man gyud mapugnan ang uwag. Uy, pwede ra man unta siya. Pugnan. Pero dili gyud siya mapugnan. So mo na nga daghan kayo class, di ba, remember appeal ang Philippines sa naay pinakadaghan nga pregnancy, kanang teenage pregnancy, pati ang ilaga nila Isobel na appeal na dito sa teenage pregnancy. So dili dapat nato siya i-normalize class kasi the reality is ang mga batanon is not really capable of being a parent. So tanang aspect sa ilahang life dili sila capable emotionally, physically, mentally, financially. Alangan nagbaguod na ang parents ug pa-eskwela, nadugangan pag yun og padidihon. So mo yun na siya. Blessing yun ang bata class, pero let's not normalize it nga tama man ang blessing ang bata, pero mahimo man good siya og, let's face it, burden sa family, burden sa society. Okay? And nindot gud nang kanang mag baby ta nga prepared ta. Okay?
Proud teenage mom. Kalagot. Kanya, remember class na ang mga lalaki dugay sila mag-mature. Mo na siya nga daghan gyud nga kanang bitong hadlock sa responsibility na when they find out na ilahang girlfriend is pregnant, that's the time nga wala na sila. Mawala na ang mga lalaki. Kasi let's face it also, dugay mag-mature ang mga lalaki. Class, mayroon na sila sa lami. So, parehas atong Sabado. Actually, naglaag ko tong Sabado. Huling hirit sa tag-init before ang lockdown. Nabot ko glan tong Sabado. Akong kauban, akong friends, upat mi kabuk, duha ka lalaki, duha ka lalaki niya, duha mi babae niya. Masige mig istorya sa akong friend nga babae. Unya, masige pud mig ingon nga ayaw mo paminaw dira ang mga lalaki mo. Pero muangkon man pud sila nga dugay gyud mag-mature ang lalaki. So daw at least hindi pinalaglag. Actually, at least hindi gyud pinalaglag. Pero let's face it also ang consequences sa ana sa ilahang gibuhat. Mayroon man tong mga lalaki kay di man sila magbuntis. Okay raman sila, pwede naman sila magpadayon og eskwela. Kunya ang babae 9 months. 'Di ba? 9 months, buntis ka, maundang pa ka sa imuhang eskwela. Okay? So, class, the PGE2, the prostaglandin E2, and the prostaglandin F2A are actually used by obstetrics to induce labor. So, muna ingon ko nga, since Cytotec is a PGE2 analog, pwede siya makita sa mga delivery room sa mga hospitals nato dere. Na? Yeah, napay postpartum depression. Pagbuntis ang babae, 50-50 na siya pirmi kanang ma-at risk gyud ang imuhang kinabuhi pagbuntis, di ba? So muna siya nga paghuman sa mga eskwela unya na ng puwag. Sa mukha. Next, we have latanoprost. This is a PGF2A analog and ang gamit niya is more on ophthalmology because it can actually lower down the intraocular pressure. Thus, latanoprost can be given to treat the open angle glaucoma. So, mag-hashtag huwag kan wait. Actually, both gyud na siya. Dili gyud na siya tanan sisi sa lalaki. Kita mga babae, maging strong pud ta, hindi pud ta mahimong marupok. Atik-atikon sa lalaki. Madala dayon unsa ka oy. So kayo. So kayo. Suko na kay si Mama Reza. Actually, Ma'am, speaking from experience na, ma'am. this is not really based on my own experience kasi ako gyud class, ako yung prinsipyo sa life is if I will learn a lesson, I don't want to learn it the hard way. So I will learn from the experiences of others, and as I can see, I have a lot of friends, and I can see my friends struggling emotionally, financially because of boys. My God. wala pa ko'y uyab matong karon. Kasi class, ano jud ko, alpha manggod ko. So kung alpha ka nga babae, ano gyud ka kanang strong and independent career woman. So nadawat na gyud nako na siya ang reality nga ing ana gyud ko. I don't need boys para mabuhi, no. Pero dili ko NDSB. Dili ko NDSB. Una pa ko sa inyo nang uwag class, my God. High school pa ko ano na ko. Share na yan. Dili. Pero ano to siya, I don't regret it, but I have learned a lot of lessons. So, muna siya nga, tama na to siya dito. Tama na siya dito. Kuyawan ni, oy. Kuya yung pangutan na, mag-extend skills yan. Kailangan ako niya umanon karon. Isa lang, ano man. So, nag-learn ako og lesson sa uban ako nga friends. Mao po na siyang hinungdan nga permi ko pulaw kasi nahimo ko nila guidance counselor. Nahimo ko nila tigpaminaw, usahay unsang oras bim asa ka uban ni ko bi niya kana broken hearted na sad. Unsa boy? Kun nga ulan nga wagay koy uyab, di ba? Walay comeback. Sorry friends. Sorry class, walay comeback.
wala. Close na siya nga chapter sa akong life. I mean, close na to siya ha. Pero it doesn't mean nga dili na gyud ko manguyab ha, because I don't know the future. Wala ko kabalo kung unsa ang future. Dili siya. Sa mukha ni ako mama ako manghod is may chismis tas akong life sa mukha. Dili na siya, dili siya ako first love. Dili siya akong first love class. Siya akong first nga uyab pero dili siya akong first love. Sa mukha. Kalagot. Pero class, I'm mature enough to be friends with him. Barkada mi karon no. Barkada mi karon. Walay laing feelings, wala. I've learned a lot of lessons because of that. And dili na to siya mausap. Sa mukha. Mabuha ako sa inyo. Mag-chismis kita dire. Oy, pero bitaw. Tapos karon napako isa ka prinsipyo sa akong life. Bahalag laagan basta dili igat. True, ma'am. True. Ma'am, dapat i-rhyme daw nimo. Dili ko ganahan ng rhyme kay kabalo ko unsa na jang. Naka-record ba ni ha sa mukha oy. Prostacyclin. We have prostacyclin, especially the PGI2. The drug is called epoprostenol. Nabaliktad ni siya. Ang drug is called epoprostenol, pero it's a prostacyclin analog. So, unsay trabaho? Basta prostacyclin, it's more on vasodilator and inhibitor of platelet aggregation. So, protective kasi ang action ni prostacyclin unlike the prostaglandin. So para asa siya, since it's a vasodilator and in an inhibitor of platelet aggregation, ginagamit siya for pulmonary hypertension or portopulmonary hypertension. So taas ang taas ang blood pressure, especially sa mga blood vessels sa lungs. Pag taas man gud ang blood pressure sa lungs, ang tendency ana class i-push maguna niya pag maayo ang blood and then mugawas na siya sa blood vessel ang liquid and maadto siya sa mga tissue sa blood mao na siyang kanang usahay madunggan ninyo nga naay tubig ang ilahang baga. So mao na siya ang mahimong result pag mutaas ang blood pressure sa lungs. Okay? Next, we have the thromboxane. Thromboxane has more undesirable na effects because makakos again siya og platelet aggregation and for some cases it can cause vasoconstriction. That is why we inhibit really the action of thromboxane. And mao na siya ang kanang specialty sa atuang aspirin. And that's the end for the COX nga products. And then we have products of lipoxygenase. We have the first one here, the leukotriene. So again, this is produced by the LOX, the lipoxygenase. Present ni siya sa atuang leukocytes and other inflammatory cells such as mast cells and dendritic cells. So kana si mast cells class, actually daghan na siya sulod. Pag si mast cells kanang magisi na siya, there will be leaking or bursting of the mast cells. It will produce leukotrienes, it will produce histamine, and those substances can actually contribute to asthma. So para sa mga asthmatic class, very active ang inyong immune response, especially sa pagbuo sa leukotrienes. So again, associated siya with asthma, anaphylactic shock, and cardiovascular disease. Okay? So pag i-inhibit nimo ni siya ang leukotrienes, ang drug na nag-inhibit sa leukotrienes, pwede siya tambal sa asthma. So effects of prostaglandins, I'll get back sa pathway later to introduce the drugs.
So effects of prostaglandins and thromboxanes, we have for the smooth muscle, depende sa thromboxane ug sa prostaglandins. Si thromboxane, it's a potent vasoconstrictor and at the same time smooth muscle cell mitogen. At the same thing with the prostaglandin F2 alpha, but the I2 and the E2 are vasodilators. Sa gastrointestinal tract, most prostaglandins and thromboxanes can activate the gastrointestinal smooth muscle, but the E2 will relax the GIT. And then for the airways, the respiratory smooth muscles is relaxed by PGE2 and the I2, pero ang nagpa-contract the D2, the thromboxane, and the F2 alpha. Tapos, si leukotrienes that is produced by the lipoxygenase is a very powerful na bronchoconstrictor. So, makakause og asthma. And then for the platelets, low concentration of the prostaglandin E2 will enhance the platelet aggregation, and pag vice versa na siya. So pag mutaas ang concentration ni prostaglandin E2, magbaba po ang platelet aggregation. Pero si thromboxane, siya yun na ang notorious for platelet aggregation. Okay? And mag-blood clot na ang ending, ana. For the kidneys class, loop diuretics produce some of their effect by stimulating COX activity. Example sa loop diuretic kay furosemide. So ang action ni furosemide has something to do with the prostaglandin. It has something to do with COX. That is why dili dapat nimo isabay si loop diuretics with our NSAIDs, with our COX inhibitors, kasi they will cancel out the effect of each other. Mawadan og effect ato ang loop diuretics. Kaya kailangan niya ang COX activity para maka-cause siya pag-ihi, pero gina-inhibit man ni NSAID si COX. Okay, and then thromboxane causes intrarenal vasoconstriction. For the reproductive organs class, sa ato mga babae, prostaglandin 2 alpha, the thromboxane, and low concentration of the PGE2 will contract the uterine smooth muscle. So, pag nakay PGE2 nga, low ang concentration niya, mo-contract ang uterine smooth muscle, so ma-abort ang baby. Pero high concentration of the prostaglandin E2 can cause relaxation. Para sa mga lalaki class, pag baba ang ilahang prostaglandin sa ilahang seminal fluid, it means infertile sila. So, kailangan po sa mga lalaki ang prostaglandins. Kaya pag wala na sila ana, dili sila maka-anak. And then smooth muscle relaxing prostaglandins such as the PGE1 can enhance the erection of their penis. So dili jud pud pwede nga walay prostaglandin. Okay? Walay erection nga mahitabo. And for the central and peripheral nervous system, always remember na prostaglandin is also involved in fever. Especially the PGE2, it can increase the body temperature. That is why, aside from being an anti-inflam, our NSAIDs can also be antipyretic. Okay? So endogenous pyrogens release interleukin-1, which in turn promotes the synthesis of PGE2. Okay? When you say pyrogen, mo na siya ang nagapataas o body temp. So natay endogenous na class pyrogen, we call it interleukin-1. So pag ma-produce na, ang iyang effect sa body, mag-trigger po siya na mag-produce ta og PGE2. And pag naana ang PGE2, that's the time mag-increase na ito ang body temperature. So muna siyang i-block sa aspirin and other antipyretic na compounds. So actually, muna sila ang kanang ginastadihan nga mechanism of action sa paracetamol sad. Pero tama naman gudihang paracetamol, wala siya action on the inflammation. For sleep, the D2 will induce natural sleep, but the E2 will cause wakefulness. So lahi-lahi class, dili ni nato ma-generalize ang activity gyud sa atong mga eicosanoids. Nakadepende kung what type of eicosanoids ang na-produce.
And for neurotransmission, the prostaglandin E2 compounds will inhibit the release of the norepinephrine. Inhibit niya na ang norepinephrine. Thus, NSAIDs increase norepinephrine release that explains the vasoconstriction observed during treatment. So actually sa mga studies nakita class nga isa sa adverse drug reaction of our NSAIDs is mag-cause siya vasoconstriction, and in turn it may lead to a slight increase in the blood pressure of the patient. So mo ni siya ang reason. Kasi supposedly PGE2 compounds will inhibit the release of norepinephrine, pero pag mo inom magug kag NSAID, syempre ma-inhibit man ang pag-release sa prostaglandin, so wala pud mag-inhibit sa pag-release sa norepinephrine. Mudaghan ang norepinephrine leading to vasoconstriction and then again increase in BP. Mo na nga dili pud dapat pa sobra og inom og NSAID, especially if hypertensive. And then for inflammation and immunity, PGE2 and PGI2 are predominant prostanoids associated with inflammation. Pag daghan na og prostaglandins, especially the E2 and the I2, they will now recruit leukocytes. Example na kay SAMAD, mang-recruit na sila karon og leukocytes or our white blood cells. So pag maabot ang white blood cells sa site of infection or sa target site, that's the time na anay inflammation nga mabuo. So mag-cause nig enhancement in the edema formation and leukocyte infiltration. Actually, kanang mo inflame class, mo inflame o mupula kay nag-vasodilation na siya. Actually, body's mechanism na siya nga mupaspas ang blood flow para ang mga white blood cells class dali maabot dito sa site of infection or sa target site. Okay? And for bone metabolism, prostaglandin stimulates bone resorption and formation. So kailangan po nato kay basig makapangutan na mo nga involved man day sa inflammation ang prostaglandin, nganong naa pa man siya sa atong body. Kasi dili lang man jud good tanan bad effects. So aside from the bad effects, napud sila jud good effects in the body like this one. Atong mga prostaglandins is needed para mabuo ato ang bones and magkaroon og mineral para ano siya tibay ang ato ang bones. And then lastly for cancer, ang well-known nga prostaglandin nga naga-facilitate og kanang cancer or kanang tumor formation is the prostaglandin E2. So mag-facilitate na siya tumor initiation, progression, and even sa pag-metastasize. So na-effect si prostaglandin E2. So paano? Through increasing proliferation and angiogenesis, mag-cause siya nga mag-form og daghang blood vessels. Sa tumor maguglas, pag daghang blood supply, mas dali mo dako ang tumor. So, pag daghang blood vessels ang na-form, mo dako ang tumor yun. And inhibiting apoptosis, remember apoptosis is programmed cell death. Pag daghan og prostaglandin, ma-prolong ang life sa cell, especially the cancer cells. And then we have augmenting cellular invasiveness and modulating immunosuppression. Okay? Maging active pod ang uban nga white blood cells, pero actually dili jud nila kaya napatayon ang cancer cells. So katutanan mao to ang effect sa atong mga prostaglandins. Questions? Questions class? Mobalik ko kadjot sa ato ang pathway. Just to introduce the drugs, I have here, wait lang. Na-mention na nako kagaina, this part is inhibited by the corticosteroids. That is why corticosteroids can be used as anti-inflam, kay walay prostaglandin, pwede po siya sa asthma, kay wala na leukotrienes. Pwede siya sa allergies, kasi ang allergies class is immune response pud na siya. There is still inflammation during kanang rashes class is considered an inflammation, so pwede po din ha si corticosteroids. And then this part is inhibited by NSAIDs. Kani specific for aspirin,
And then, pag negative ha, meaning na nag-inhibit. And diri nga part, LOX, wait, I forgot the name of the drug. Zileuton. Okay. This part is inhibited by zileuton. It's a drug used for asthma. Inhibit na niya si LOX, so wala yung leukotriene. Tapos in this part, leukotriene receptors nila, receptor ni leukotrienes, inhibited by our leucast. I believe you are familiar with our leucast. Example, montelukast. Kainom nag-montelukast. And then the Zafir leucast. So mga ano na sila, leukotriene receptor inhibitor. So kani sila, ginagamit ni sila for asthma. Okay. Questions? Before ta mag-end and mag-take sa tag-break, before ta mag-QC? Wala? Okay. Wala na?